নমস্কাৰ, মই সঞ্জয় বৰা। মই এজন সংগীতৰ শিক্ষক। আপোনালোকৰ সন্তানটি যদি সংগীতৰ লগত জড়িত, গতিকে আপোনালোকৰ সন্তানটিলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা এটি শুদ্ধ স্বৰ তথা বিলাবলৰ অলংকাৰ আগবঢ়াইছোঁ। সা Mani da pa ma pa dha ni pa sa ni da pa dha ni sa sa pa dha ni sa ni da pa ni ma pa dha ni da pa ma dha ga ma pa dha pa ma ga pa re ga ma pa ma ga re ma sa re ga ma ga re sa sa ma ga re sa re ga ma re pa ma ga re ga ma pa ga ra pa ma ga ma pa da ma ni da pa ma pa da ni pa sa ni da pa da ni sa tha pa da ni sa ni da pa ni ma pa da ni da pa ma tha ga ma pa da pa ma ga pa re ga ma pa ma ga re ma sa re ga ma ga re sa ma ga re sa re ga ma re pa ma ga re ga ma pa ga da pa ma ga ma pa da ma ni da pa ma pa da ni pa sa ni da pa da ni sa pa da ni sa ni da pa ni ma pa da ni da pa ma da ga ma pa da pa ma ga pa re ga ma pa ma ga re ma sa re ga ma ga re sa